Oke. Oke, ngegolin. Hihihi. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Akbar. Dan di video kali ini guys, kita bakal tes gameplay salah satu striker cilik ya, karena sekarang meta-metanya tuh ST cilik tuh katanya. Nah ini dia nih ya, si Luis Hernandez. Jadi belum gue FO-in karena memang cuma tes gameplay aja guys, dan belum di FO-in aja statistiknya udah kayak gini ya. Nah keunggulannya dia berdasarkan yang statistik ya, pertama tentu dari pace sama giring bola menembak itu setara banget, passing di standar, dan di sini nih fokusnya nih sundulannya ya 154, lompatan 137. Nah ini jadi keunggulan dia juga nih. Nah di game yang pertama guys, gue akan jadikan dia duo striker ya, bakal main duo striker, dan di game yang kedua bakal menjadi solo striker guys. Kira-kira seperti apa gameplaynya? So langsung aja lah kita masuk ke game yang pertama. Oke, kita sudah masuk ke in gamenya, dan di sini squad mereka ya. Waduh, kayaknya 4-3-3 tuh ya lagi meta ya sekarang ya, yang gue lihat ya. Gue main di FC Champ nih banyak banget orang yang pakai 4-3-3, dan Pele jadi pemain yang meta out of nowhere ya. Oke, Luis Hernandez itu. Ini Luis Hernandez ini jarang dipakai guys, entah kenapa ya. Gue juga masih berusaha nangkep nih kenapa jarang dipakai gitu kan. Bahaya sih sebenarnya. Oke, Luis Hernandez. Kita tes step over. Siapa itu? Cepet banget cok. Wadaw. Dia lagi bingung sih sebenarnya tuh. Wah. Waduh. Nice. Oke, masih kencang ternyata step over ya. Oke, ngegolin. Hihihi. Ope lah. Striker cilik nih emang bagus ya. Petit. Wah, Gareth Bale ya. Gareth Bale walaupun tinggi nih enak banget ya dia, kayak susah ke body gitu loh. Anjay. Untung aja itu di body berapa orang itu, tetep kagak bisa dihajar cok. Nice. Gua kira dapet. Wih. Oke lah, langsung aja ini bola lari lah. Ya harusnya ada yang peka nggak sih, lari juga gitu. Buset. Wih. Kakinya panjang. Oke, lang. Oke, kita lihat nih. Crossing bisa nggak dia? Wih, penalti cok. Anjir, nggak disengaja itu. Nggak seru lah. Dia nggak sengaja cok. Gue juga nggak sengaja nggak jebolin. Gimana itu maksudnya? Gue pengen ngejebolin, tapi ya gimana ya? Tiki taka tuh namanya tuh. Cakep terus. Shoot. Alah. Gampang banget itu. Kayak bujet. Wah, Veronica bagus ya Veronica. Lolos nggak dia? Lolos sih sebenarnya. Cuman gimana ya, di body begitu.
main tiki taka juga dia. Petit. Nggak bisa bro. Itu punya gua gameplaynya. All good football from them here. A chance to move clear, maybe. Hernandez. Torres. Tapi overall enak sih. Aduh kejauhan. Lang. Nice. Gol. Oh, Ah, excellent work from the keeper. kipernya kalau ke ratus gitu tuh. Tinggi banget soalnya. Hernandez. Itu Hernandez bukan Vidic ya? Gue betul Luis Hernandez nih kesannya dulu. Sumpah gue gak ngeliat dia ada di mana coba. Aduh. Larinya cepet banget Pele, sumpah. Hehehehe. Untung aja dapet. Ya Allah, banyak gaya dia. Luis Hernandez. Lang. Nice. Torres. Aduh, tuh kalau strikernya kagak lincah kayak gitu tuh. Possession. Anggaran nggak apa-apa wasit. Habis nggak sih? Need to find a way to that late leveler, and this could be it. Ya, Just square things up. ya gol ini mah. It's there. Pemainnya pada cengok semua. Yuk guys, langsung aja lah kita masuk ke game yang kedua ya. Oke, kita udah di gameplay yang kedua. Lagi-lagi 4-3-3 ya. Di sini gue juga pakai 4-3-3 holding. Ini sebenarnya formasi andalan gue guys. Formasi favorit ya. Gimana gitu Kak? Waktu itu kan FC Mobile zamannya hill to hill ya. Lari-larian. Jadi gue better pakai 2 striker aja lah. Torres sama Isak waktu itu. Cuman entah kenapa si Torres nih kayak berat banget sekarang ya. Oke, Lang. Good work to win it there. Lang. Oke, untung lagi ngibrit deh. Genuine chance. Nice banget sih. And there it is. The opening goal. What a bright start Enak juga nih it's silang nih ya. been. And we're back underway at 1-0. Ah, bingung gak lo? Kylian Mbappe. Nuno Mendes. Waduh, bolong guys. Modric. Kode crossing habis sih gua sebenarnya. Wis, Keeper gathers the ball in easily. siapa nih? Oke, ini Iniesta. Oke. Noah Lang. Hernandez. Oke. Lang. Aduh, Struggling to keburu keep the disambat ball duluan. back. Cak, Grimaldo diem dia. Di Lorenzo. Aduh. Delaney. Hehe. Madrid have possession again. Passingnya cepet juga ya. Torres. Hernandez. Anjir, enak juga dribblenya. Torres. Not getting close enough Oke. here. Wush. Real pushing to Wah, add terus to gue their launching lead. tadi guys. Clear corner. Wush. Langsung sini saja. Dia pasti bingung. Dalglish. And unable to retain possession. Aish. Ketolongan gua. Dari aduh. Nyamuknya sok. Kenny Dalglish. Di Lorenzo. Sebenarnya salah sih gua nih. Yah, dia diem gak tuh? Away is cleverly won. Bahaya banget cok. Noah Lang. Oke. Nggak masalah karena emang posisinya jelek ya. Close. Wah anjir ini kayak Pele cok. Gameplay mirip-mirip Pele nih. Second Saya half step over underway. dia makin kenceng guys. Although Real Madrid lead, Tuh. that could quite easily change. Oke. They're just looking now for that final pass through. Ini Torres emang udah agak lambat ya. Real Madrid. Padahal statistiknya They're on, menang Torres kemana-mana cok. moving the ball around well here. Aduh, ketebelan itu badannya. Ora iso aku.
Nah, si Grimaldo. Real Madrid regaining possession. Can he finish? Oke. Ready for it coming his way. Wah, nggak bisa dianggap remeh juga nih. Luis Hernandez ya. I remember. Anjir, tuh siapa sih yang menunduk so? Dalglish. Wah, harus dimakan dulu nih guys. Nah, untung aja. Back to David De Gea. Grimaldo. Lang. Iya. Fernando Torres. Waduh. Possession. Surely equaliser. Udah kepentok tuh kaki kiri soalnya. Corner. Tapi gimana ya? Lawan mereka kayak begini tuh agak susah Has guys. been cleared away. Soalnya pemain mereka tuh kayak buru-buru gitu. Tabrak tubruk kan gua yang mampus kalau gitu ya. Alah. Julian Brandt. Hmm. Nice banget di Lorenzo. Real have it back now. Asli. Oh, Lang. nice banget. And it's on now. Some interest here. Gue lupa dia nggak bisa kaki kiri, cok. That was looking good, but not Anjir, dia nggak buru-buru nyata. Well, just listen to the noise in here. The fans are really getting Ah, behind them. There's still dapet. time for equaliser, and they know Masa kalau lawan Grimaldo just yang want ini to sih? believe. Torres. And this could be. Wish. And that Aduh, dia inian ya. is an own goal. Dia nggak turun tuh bintangnya tuh. The last thing he or his team needed. Katanya sih gitu guys. So that will do it. A disappointing result. Oke teman-teman semuanya, thank you banget yang sudah menonton ya. Jadi kurang lebih plus minus sih gini guys. Ini sebenarnya mirip kayak Pele, gue pernah nyoba Pele ya kan. Dan ini gameplaynya mirip juga nih. Plusnya itu dia punya trait penyundul kuat kalau nggak salah tadi ya, bener gak sih? Karena statistik loncatan juga tinggi juga tuh, 150-an. Dan ini belum di FON guys. Dan menurut gue ini masih masuk meta. Jadi masuk ke Cibis mungkin. Bisa jadi sih kayak gitu ya. Oke teman-teman semuanya, thank you banget sudah nonton. Gue sabar dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya guys. Thank you.